Jeremy Blackwell, Martin Palette, a Justin Hoffman, an tridense zo kouerien a rak tresarche. Gant ar pal sevetein ar muant possible, an anezidi, eus an douar, ma vefe reviziat oezus. Kroget o deus da krouin modulu e gwer a metal gant ar pal gelout strolian anezo ar ben krouin framou a er borziet braz divent. Klasket eo bet lakat anezo da nijal gant chikour a er viji evel zepelinou da skwer. Ur bentud zo menet gant ar rak tresse. Bep tao leze. E Moscou, New York, Égypte, a zacha servuro da dud, a gazetenerien a gol. Ar modul 3 en deus rezevet gweladen président da Republik Gal. Ar modul 16 zo pet implijet evitor vru derez. Skiantourien brazarn ar mare o deus gwestlet o amzer da raktres. Usinou braz a servige da fardan an aer listri a produien an hydrogen. Meur a valzarvout zo bet, gousta adiket e bet neuze a raktres. A darzaden an Hindenburg en deus digazet fin an aer listri hydrogen. An diou bezel bet da eul o deus interet a raktres. An dranzet e bet e minlankan a nana ganterkan gant Jules Ferdinand riezur. Ezat koz, an tanet gant an avantionnij zo bet skoazeler auto liliental. Ezad, loman epad a rentan brezelbet en deus kemeret pers e talioù eze ar modul gant Marvel Crosson a Samuel Franklin Cody. Skiantour braz kemeret neus pers e laborioù lor kevin, evit Jules Ferdinand, loman kadarnet eus ARF e oa. Goude studio donae tre var kudenou klefuskere leziou a gol. C'hwetneus neuze o skripail ar feson. Arkitekturien, mouzavourien, hyginourien, mécanikourien. Pepler e oa. E bars ar bureau studio e Manhattan, perroaz ar bureviou boulevard Haussmann e Paris, perroaz en usinou do Allemagne, Canada, pe stadou nanet, kontrolin ar a peptra. Olvez an doa da bep darvo. Buantre e bet laket e plas ar modul neve hag an nijadennou kentan zo bet kroget e Berlin a Manhattan. Pepler er bet usinanou bras pontus o deus produet hor jalenou sustansadur, peziou meknik, klefuskerioù hag ar modulou. Adrugarez d'an da fario plastik neve servet, e o bet posub kroin an framoun nevez flam, chencha mantou brazeno, gandoner zerzel di baragoz gander, hag a servijo, das gwer evit ar sal transit. Dek modul diazez a vouet alc'het a produet a vraz. Lakat assemblez, dre an ol do aerou possible, e c'halen kruin framou dougen braz divent, hag ar c'hele deg emerkerioù pe usin. Setu plan un an eus an archou. Da espoir unan a daou e voe ouspen daou a varugen arch nevez. Espoir tri a varugen, a zo ur pimpantron, eler ma vez laket miliadou ar vogol fierenou e plas ar melou a er listri. Ouzounou a zo a ze evit an dud demen ziblazeal deus an arch de gile. Espoir pevar a varugen, pe Matrix, ma gourien trigan a ganter kan mil gwele eni. An diaz embamian so tri. Kabinen sturian espoir unan, eus milnan kan a pem a daou a varugen, hag a ya en dro c'hoaz. Ar sal gouremen, ar balastrou a servijive evel minerioù a lerioù dudi. E bars ar framou ar rouedat dour o schema monten dro amañ. Hag an usinou o produien an energiez hag an hydrogen. Berzh bebel ar aktres, a grouaz ur divro digez braz, varzu an archou, o gouestegez digemer, o vez an bet leuni.
En archou braz a chichan, a rank fait les el plas, d'alo Jésus bianor. Kazet veze tout a peroa tud kas. Dalwenou, levriou levra wegou, arbed arbez, levadenou, objedou religiel, ar staliou, ar fast-foodou, an hypermercadou, mar a la reizel, an archan, hag an doudu a oa var ziorion. Ret ebet implij, miliadou a labourerien evit respond d'ar goulenn lojeiz hag a vraze. Ar tresou a oa a wechou les lagostez. Pep archen doa e chadenous kinwel dezon ur rever mediawel ganton. Ur loden vraz, eus arbed naturel, e voe kazet an nezet e bars lurzou an istribil pe tiez gwer vraz. Evel ar balafened ar boez evit an gwenan naturel. Setu an daou avar ugen arch kentan, laket assemblez evit stumant archou an anet pen nagonia. Euliet in bet gant, miliadou an archou, hag a lionias an abel.